No vivo vivo e todo l'año mia to mia no mia fu mia dada lekio a home tori de view ni so vedo kan di mi fon se sere vio cha mia da pe to no ma we o mia be ya fa ili come ke we ili come po mia glo o agbe ya su mia si mi gba trogodo mi la gba na yin le ho vi klebe dodo be wo na o me po egbe ya no vinu su nesto glo yela na po pia godora atrole egbe to dinami Bionya be ata pour non fidélis mais ça coûte bien mais to go be di lua de eseri to ni so le globeno le da haya hovivia e wetri ton po la de go domene ho atro so wetri ton be ga so dane ke we be ho haya vivia mula wu wetri amade e ga ko la be akore ne aso de go domene ho ne be nuare di lua la kin we e don ho haya to dia ame ko tu ahwe yo le haya ho na me wa de Carababa no akudo haya tobe dudumea mira tro asile nya on tv tu kide mira gle ya glo na be weti ke mili ya be keke we to agbe ya yo du keke nyue ne nyakakado pe weveria nyakakado pe ko weni jiji pe nse mo ko weni radio wa egbe ya de réseaux sociaux we nyanko we le ya de amogba potole se radio sibele ke o se nesan bo we nyakakado to ri ya e de o le tukarame e o si gbogbo le to tukarame bo we de o ya ole yo le kojome bono lawson yo le kojome le metri ke mili ya be ke before et ton agbo we mi se be e kojoro pe ko ame vegoa e glombe no dasi le dimanche di kodonti le nyade ke o so kui we tri de o yo ye ole do so jobe alomea mi nya be ke bi yo mea e covid be doa e di subo le nya be doa me je ronto chona mi nya et CHR lomé commune afike o lena covid to so dana do to be do asenuna o e ya de be na monu popo jiru do abe le o mi onua be mi awe ke a o la hwan le nu oji video lo le ke nu ala no e ko ko tole mi nya bo tu de o tu de o akure ya pv awe o e mi agbon enu du le 20 tolo ni so a timati to de apare doa be yo leke timati le ko tiro yo nto yo gbe yo ma gba igbe o me ni yo e timati o ga me ameko le dagbe wa di video va yo no video o ya mo popo be yin no gba edon timati ale yo be ngbodo me lo lawe lo mi la po jeje le New York kenti o nya yo nti mi le data yin do igbe apa ogbon na be evike nya si kokora ye duna nukudo efio we ni tobe ole mro amegan ba for there afifo ma o do ni gebe ki afifo be ya o wa ola don amegan ba vo aso tun lo amegan ho mu chona vo aborika olo awo avobo to alo abo abene yo so na ho chochono pa igbe ya no virusu norbe ko fivi juwaji yu e ba yin ko pe nuso a ma gbe wa lo no gba pro be puta to acha lo ada pa me ma nyemunyo midemo ne ma do is on ne norbe juwaji Nobe, Kofi Juaji, Wezon. Faut que nous nous en renchiwe. Ahometo. Ahometo. Deviode. Isobedo. Leko Elia. Akpedama weli. E dagbe mi ade kaje view kwa e gen asto so da mi kakava kodo aglandon me nukeyo. Oh bon, c'est vrai que vous avez tendance à l'oublier que c'est 100 millions no to gain soit to les hasso suri mi alundi ba egbe no do gain de kaje jijibe no ebirini donc amia ko be ni windi Enyo ewa wesoro ya pe le atami ni Norbert Kofi Juaji mi la po to gbe akapẹ to gbe ketu lórí gbọ̀ngàn mi yàrá mi gbọ̀ngàn tu ni che Blaise Sala choti konu to mi de monument do wison ni fobe allo B5 fobe wison yolo o to o le la ni o fun ni sobedo consider o boko ça va egenya nya gem le tuina mo we yo na ni lo ça va de que ele panya o mu gen panya o ele jire me tia ejo di wona tue wa jire me aye ya okwa be de no so le ko gbo no Hosidodo Norbert jibi ato asi afuna jibi de fi jen ke bi tendance alo azon lié yo ala ko le Hosidodo mo gbo na be nsu no na aglan ko me gbalo
on te on le fi again tu as que le chance au ba ya to anya nya bi tu ya lo de nya le ma no yo ton paelo ton pae anya pa nya nte tu no agbo de lo coller les gars angle lo de lo coller agbo vele nu kwa be vla boa la be nsum no na aglan comme balo le conseil do to chambe lo voir c'est les caméras avec nos tendance be nya wa nu onu su to vo ne be amedo to jojo me na na be to na fuda fi gbo wa nya ko ta e ba na na yin o te ba no pe aso glo o be nu lo alo amedo cho do ne be yin na do ko no nde ve na mo do mu ni le mi ami o na ge placito ya mo le gbe a o do yo mbo ko la do mi ami ko do ne me ya bi do fu ne keke be ni na glo be nu ba e cha le lo ko na cho do me ko acho ko ni ge be nu enyo mi agbon be yin so ai mi le Togo be di dudu de kuma de Togo trova de kuma ke wala so wo to sentia be khoka ya be nya ofifia be be ale ya be fike o le yo be grand lomé so a de tikopé va to a di dogome sa e zangere akakaka be kodo e pogan grand lomé o be khoka ya be nya wa va de gavi le to no ya sigan vivia on le di o no na pv pe ton pe aton wa yo ha be vivia no la na a khaya khoa wetri ton pour la sorte de beau dominer quoi atrona wetri ton so dare bene va le tout quand tu wa no de leme ke we be o ma tout fait wetri amaden no be yem yan o se ko ma ke jiru do ale dogo nken to jiru do ale gila enyo ndakwe tiens no be enyawa enya feferi beni eye ameko opona e hobe nyo gbo le nya be do ame ne ba mo opumpo gbogbo de kure ni nebe nyanti veve to amesi amele gnobe e hobe nyansi le ogblen fifia nenia no ya filio jave haya honomle e hofitia lo e ga ke mi so de nango do mena homle e pv da si o amele le jaso hona e veve to chan ola ya filio ga do mo e ve nyina pv amela gnobe e be kwa ken bola hola tu pv pv ga la no si o voa amele baba be obe e bon e pv yo blon voa le kem le di veve le do no hia magate so o triton so pe no lo pa e je bo si bebe concurrence be ndebe joni vale asiaji ni amesi gale wa e la ho no e o le so kwa na kwa fiora va pa bo bele no le do e le be ya ajagbagba e le si bebe no ajo atrosun gbegbele be ni kwa ya noti ni be nu ye tie ode ni be edodo ade goro alobe ni be o le jave haya ho fifia oni ame o so ga jave haya ho no yi ni be e khoto ato no be perikaya ao e mon popo la si o be o la tento ne be le sia o no le nyan ke fiora gbon ele nyibe o triton e agba so o triton da ebe ne nyibe in va le tout confeture wa tin so no tuide enu va enya bio se ganto nyibe egbe ade de mon popo le fiora sibe be la tin blona mere kento de be gâteau ple ba nyiga tutukmo ple sima holele ple gavi ple ko kudo to ba tout maçon be fin kudo to kaka to ho egbe a e la tin blon be e o triton e o la tukengba enya bio se gan ke lia e ni e won ah oui, bien c'est quand qu'il y a on donc quand même ça bien pour venir ni aller tu te connais toi et nyawa ke jiru do ale do ko ale ma bio be enyanyo e be nya alo e plutôt me boy oh si bebe no enyanyo le gbongbon me enyanyo e ye do ke mi le fi ja le ke no vinyo norbe le globa e no ja ha ofifia tout kana ne nyama do amobio na nke mi le yo be advance alo no lo na le ba advance e le ni nko le fi be mi a caution ku garantie bo e obio na if ya se ha le gbo we triton no dia ha ya kwa no le gbo ya se we tra ma de be gapo la le da si we triton ani ho fetia tu fe le me ke mo we triton ni ne nde ba gbe le kwa ntina me ani ke mo je ba jo alo we tri demte so asi wa no de le we tra ma de nu nwere be ni vo kwa be de Mouhlesi alo, mouhlesi ko de tout le conseil des ministres là. Enyan voa et nous portons les noix quoi. Lekeo et combien enya vebeni. A part ka poye et soucier que les va le ouais les ni et loko mono. Didi mene alors avant ko so dans de lango domene ko akola so de ngbe domene ko abo nu fe kon ko le me ga ke nto le haya wa cha do no hlen enu ko mo lo kaka kin gbe ba le wo esia ese ko le wa no le ta me no le gbo le ke lo me khoti do a ke mo le vea ko le ve do a enti o le de si ato me na me le haya ofifi a we triton ko fenti we triton e mi a caution we triton garantie onya mo gbe le kwa mjo ngbe do me di me to be
et Roya bien aller to voir les qui venaient dans la pas mais to mais on a vu qu'à 1938 et puis après quand la facile est qu'elle là ton voni mais 38 mais il y a gars yo voir me visiteurs wele allô français ou et bien bon les filles il y a gars mo o so tout monde dans les kelo so Roya anti le lomelo 38 1938 on va essayer de évoluer 1940 1942 1961 Olympioku docteur Ossis Koko be gamé wa choba 3 6 scientifique en lèg le be à part de 4 fossé docteur Ossis Koko gamé ministre de l'économie bon oui lui a ni docteur Fiadjo et a ni maire de la ville de Lomé non mais et nous que me dit que dit me be à part de 4 fossé ya le odwa fi me po ele kwa do et vv ne hoanti fi habele o se abe avance pour et nous ba no ni we ba ti we tra matin dit gamé on a le ko on be le otuho dès que le gako so tu hoa no haya perika hoha tiama to 12% tio 1961 be c'est le nene lo ngbe pour le journal officiel mais 1961 que obeno o wa contare na o so kotoku mi agbon ni perika lo ni 100 000 no so 100 000 tu hoa alors immeuble là bien immeuble mi jogun ho 60 000 tu hoa les C61 to amele non la haya et pereka 12% et ho fenche mate ou 12% ne ho ga ko so tu ho non so 100 000 ga menos ele 12 000 pour la terre haya ho ya ma 20 quoi était non comme ne fa ya no be haya do we 3 dia et là non 12% ne voilà mi frère elle est 1440 et même c'est comme elle est bien attend grand be haya ho de kakufa ko to ka kufa sans les lois mais et c'est na ine et on le grand be c'est ko wa et mi akobe so et le courant durée ne avance ko bonana le que besoin amol bio pereka amol bio pevero a pas de cas posé à ça a pas besoin que le vivre ne to e o le kaya ho le lo me no le et conseil de ministre mi no le décret be di a o le bon le que ho le hoti le vivre nous ko le be grand lo me fifi ko be ba haji o le que ho le ti doanti o susu ya leva e on le gnombe e si anyon voix a pas de pour le ne on be so mina so ku kaka 1961 VCA on le comme c'est le blanc non du journal officiel du Togo en loi de 1961 sur les bails et les locations alors les beaux blancs là les beaux ah c'est pour la faire donc quoi est-ce les nous la commando dit elle est 1961 et on vient yeye que mi be mi le vient mi adjoint donc ya otona to vono abobio perekabe hofentia me e kodo me le me bia kasi matani kwa no gbe tra ma den ko le planter on mate haya ah ya me le son de la ni so vo le haya a hoile le forêt pas mais avec piscine sur de l'eau de l'eau 2 millions par mois e no ke team le va nya wa di do ale okwa no ba ingbe do me are ole obio be enyo malo ana so gbale obio be ji du ado nsen la ki pe akonya wa dia okwa le game comme le yo ho tu nya o be game le yo wa nya to wa la sin ka kan to no be o ka mi ame ko zembe o wa la be o no gan mo gbe so ko to ku de ka gbe we po ebe ọ̀pọ̀ nana mi tepe on la so bon contrôle do fún la na ngan ho ha be mu le le ko so gan me e di do ale di la ton pa do ho ha be nya vo voix que la son le ho tu nyon me agema mo la to ani ba peuplé to voler lo megan fi que le yo be lo megan yin asigato adawla to tro do e vieux lo me a ka mo la to ani ba peuplé va si be e be ati to gon mo le lo nyabo ba gbledi be to ba gbledi alors aplawo ba gbledi do amom nyan te edumeyin fun no edume be yin o lai ameko va si bebe kike o ne gbebe suzame alo mba le pon me meri ke va myan pon fun be adidome mi abe pa de suzame ona fun suzame bo le ba adidome a so ha blogan be no la sani gban lo ni gban gbon ho be 96500 et si on ha na ngam voir so ameko play ba la ni gban to sia 250 000 euros pour l'année. Ils ont reçu de 96 500 non. Il a tout fait les. Il y a ton qui va au magnifique commissariat central maître Folie. Maître Folie et bien les
Teko. Mettre Teko Folie là. Sans voir, c'est Teko Vincent Yone alors. Ah, ni quoi de nene. Vincent Teko Folie. Ah, et ni mia toi. Il bon ouais tout n'a fait les nez. Pas que ici à Quoi, on est bien sur Hana qui est gamme à la hante qui vole. Non, gamme on doit se pour bien dans sa nipa 96 500 lots. Mon fifi l'eau, tu vois. Je vois pas, c'est qu'un fifi, mais non, quand il y a Melikia, Anigba, Maître Carré, à Kayaleko, la Tessé. Et donc, un team, les références. On est dans valeur vénale. Voilà, donc, un team, la référence, non, on est valeur vénale, ben, donc, pouvez, les possibilités, les fjorassi, c'est les fjorassi, la tête, ben, y'a un dit, Manuel, bien, sans compte, t'es payé. Et que Camille a même le rare, on y est. Comment, fiqué, ou là, où y a les et retournement et différent là bouélé mais différent bouélé retournement du les port ciment les port gabi les port non les bois avec un quatre quoi et quand le vent là amérique et au peuple quand galé les sortes quoi ne déjà donc venez là mais aller tuer à son dajo ya au quoi on a bien et mi a pas velé né amérique tout ndopo toi ko gane voyer et boyerie à l'indépendance l'ingé de média mais bah d'où venait mais on tient le fond le tout fait j'aime bien maintenant nous la homme augmente nous tout mais il y a même l'anglais tout mais et puis au fond la continuer et tout mais les gars avec les wabo et tout venez bien me coller refaitia c'est bien temps ta tia dans na mi refaitia et mais les loups management et il y avait salaire zoblé wa oh non attends on m'a donné des cigares là quoi avec les derniers là nous on fait dire on comprend le dieu à Abokla la bedi on bousser bébé de nenyo a sonto ba ni nenyo a bousser lo son tia on to on ma ba ho ya poni la desi ya gbere alo la desi en ko yo na be datron ano ho ha me le ame won ko ba no datron wa o ti la ko ma tu fe ko ha fo do me problème lo ok pa pa am di male ne nya et il fera be wa weleke ni 1938 1940 42 vado 42 vado 61 yo muten wewa et 60 ans après yo la pedia egbe tu rap kaflan no gros logements sociaux qui les grands les kakenolomesa yeni yakahonu et que chemin de fer to cheminot manano la civitoa et vado garder mais j'aurais dit mais avant tout l'eau que les ni caisse nationale de sécurité sociale to au va tuer et j'aurais d'or to voir mais va quoi mais qu'est-ce que le résident du Bénin a pour nous longtemps pour refuno dossier quoi cité Bagida en me quoi l'homme vider le wasia et bien tu auras deux logements sociaux oh projet cité mon popo pour voir quand lycée et technique à tout comme ça wa et tu as produit les points amedo avuku ko yo anto va sima va parti coup de to va ele megbea non sécurisé tu auras les globes ka ora so ka wa tu auras ton tout condamné na me de tu be condamné tu auras d'abord contrôler que état d'habitation ku yo nya o pata o ba kale du ya me et y a kem le blanc c'est un be ni be sur hale tibe ya ten dunu ne be nya dia e khotuno wa sibere ke fo blaze planenia elle a dit khotuno et nya fait gon chan ele ni be egbea sur le planenia logement sociaux demli ke yo gnobe e ya ni fiorato ke ye o ni bo so gavire ko la we no donc nya ka me gbogbo to le gbon we le ni be tout ban fiorane di khotuno di e vegon fiorane tu logement sociaux et ye ni be ete jabagba te woni ni be nu wa be ni be egbe afiora gnobe yento tu koyo dare e yo no la haya wa le pode nu me gejan ton le da haya bi amesia me leve haya fiora to ke tu dare bi jan ton nkari di be ameko nto wa chon so wa be gaso tua wa chon la pro fiora to e go yin be fio wa to we ale kotoko aden le pode nu me fiora to le gejan ton amede kaflan ne gagbala me asigbale mu ichan omsona gadana gbeto flex donc a me amante no poko to ko adento ala ve ala no ko bi jan ton to ata flex ala ve ti ko to ko adento donc asigbele ke faut blaze le klenia muni be egbe ani be fiora e de eseri to e si ani ti ko majo ele be wa chagbagba be enu ene nona e si abe godo me alo applicabilité si vere ke ogbon ni le be la wodo e be la tempe son
et nous fait on et yo là tout moi toi wa di ko tu no di e fe gwa fi rantori jagba na yin bebe la tu logement social e bia ka flan anigban lelo ke fi hala tin jagba la ho ni be anigban ke wa pere jumevi onti e le jumevi o be nti pepe ro mi kare di be ameko chon o tu ho be ni be o so noa e ko tu a so l'école normalement une doulouti en tout cas mi les secondes maintenant eux quand même be ngale be yebe riteti mala yebe riteti ye malu ye wa donc a ke be jagbagba kra be te tu ye be wo noa et ni soa moi devait quoi mais les non ambo be mi gbare dira si croquer mi an e go yebo le gbare dira gba si croquer yo e ke yo strongler na yo be yo ta yo no so nu ti ave fi o gbale dira si croquer donc ane fi o anto jagbagba te tunde dare si croquer non est-ce que veut dire donc a fiora ba vituki ke yo strongler d'arena yo bi wa so no do no fiora ba le dira si croquer yo donc ale be fiora ni jagbagba be c'est vrai be o de si atovo amo le po e ye gbe a jumevi gbogboro enji jo no be ni be si ale voa e nu ke la close ado be be la tin pero jumevi ontia ele be wa jagbagba wa te wo ni be enu o kwa de ke mi le gbon logement sociaux be na tout ba fi hamlet yo si bere ke mi le gbon be mu le won wa voir fi ke gbade na fo ni ke nu ke o yo fi cité mon poko le po ba ki da be nkume cha fi fi o le ja agbado le fun o se bc o to le tournoi so le créa ya be nkume na me ko pla ko ya ho le fun e nu e to fo me ko le se bagida me o le bi jin to to fo ne nu ko le to fo ne ba wa ka ya mo wa le o ko les sociologie me on na bere projet que pe a ordina emi a la population cible mais que on tio le o ado vivia o glona no le ja o projet les projets mais les non les études d'impact à l'étude du projet a ne mo le trop do mais quand tu le do ado ma les camions on a do ma les ko on a pedo Togo tombe de sinou ko na be suite et appartement duplex mo le mi abe culture me yo vo de ado amelonto wa tu hodo e atu ho a o paluku gazelu me e jiji go e mero wa no na mero be gun be gaze no ho me a be e mo culture be nya culture be nya jana ola do de sibi la kra di dire to gana to tuna gazelu a home no kwa ho o mto na kwanto ya so e no kem chicken le dila vade Togo to dina bele ke tu ye be eteni chambre salon po tu alors que o plan be wo e be kokolo po viane cour ne no ici ya do vi ke ya ho ya le ya hope Togo to nyanyem nya be projet ko atire na ho be nya la do ati ke no na convener la voter va date bo be nde jero me fa ko to hanyi na nya no bata le mia be vie communautaire a me be vivi na pro emi adodo ko le we be c'est logement sociaux ko e won da zone donc entia tu vois standing ko le so ni no yawe no pas cité le ko le funa ma cité du millénium que le qu'est-ce me va à dame le via ko le tu le funa yawe amola hwe odo parking ga do parking ga mo fi na mi awon lo be fi ke parking ga ma awon abi ra nya wala ye be we po plan ko wala no agbo di se wala no agbo di o pa ja ko bi le gba be wa si te la no ko me bula no tia Togo to ke mu lo na be pato na trike na nyi po do bo so si ba ko do ba gboji lu e be ba me adana ho ala ho me wu e ya ko to ye o ba le tu mo ba mo mi do habitude won wo ele baba le ke la varo mi le obligé be mi an vivre le duplex e le ke mi an HLM a lo mi le obligé o Japon no wa kaka da ba do gade mi wan to plan politique pour so na abe no ono nebe e to be me koko avec be o ba le tu immeuble ko la toi e to vo nen en ken le dira gbe be e logement social be nya le Togo a e ve ki nya mbasin ba kon ko ba ko le lo me a sans gba be kesme gam a ho gbe ano so kesme ku e to ko habitat me a ho gbe nta no so na mo la gbe do e mu le gbe sigbe le clofi clofi wa o hwe wu Togo to na hwe no ne o ja o ne susu wa be de gba ba na mi be ododo wa no we do loji Togo to a so ka di e be bu na ta me so Togo to ngu na ta me so wi tv ka e o ka vide e o demi vide no be o lo ya we ro isi no be to lo anti ake wa adimenyon na no o ko ya ke logement social be nya wa
Voilà. Mia trova nya veke mi le gba. O kwa be mi le gbo adidi hotunu di no didi hotunu di pa be la te gba. No be ve fa. No gba didi hotunu di chan. Et nous que les réglementations qui nous fait faire un toi si na règle on fait bien o le durer à 10 pour notre dos avant ça maintenant na ko to wa. Et gaya. Fixa. Na ma ha on a des problèmes que les ni et 16 mètres carrés et 4 sur 4 là. Loi de 1961 que les grands. Et nous on les kaka o bu véranda mais quoi ne o dia ko véranda do keke me aleke et do elle le journal officiel mais là m'a dit décrit avant non voir 61 mais et le journal officiel 61 ah mais ko na 61 do jo yin ko wa me ko le pique le gno no 2021 pique le gno me be so be DJ save akpo le pique le po le be yo e se anyawo bo be wetra ma den be nyakpo eni va dem mo nya to le odo wan sa wa ya wa yo odo anto akonka do no le se ke le gno et yo be mbile be nyen noté mi ona ma ke yo de créer quoi donc commission technique so et mi a ministère des finances ministère de l'urbanisme alors ni mo ni we ona ne kan mo voir o créer commission technique o même inspection que les non vérifié be o le wo doit et c'est quoi quand même inspection que la vérifié les pour on to chala be et ko ya la évaluation et nous pas les 61 BC 60 nous me c'est à 88 euros donc révision décret à 61 mais toi dit ba sayer on y a beau on 79 métiers o ja agbado voir yeye ke mi le gbe insuffisance que les sim les poids les gros tu sais aller et quoi mi a tombé sur un trop bien renvoyer ici à la relecture on trop non à part de quatre pour on doit et gabe ga bino na école la signé mais ma ha ko to comme donner le bio avance et pereka meria ko to comme attend elle 60 000 fi afio habe ko to comme mi a we tra ma ten pour mi na na be ko fi a 20 000 le ha ya re na be ko a 20 000 le ha bo we tra ma ten pour me le di se le fi ha gbo le ya re wa ko eji mu e o le gbo be ya be wa e gabe nya e bon ko be nature no na no ma yin be e me kan to va gbo le nu a me juru video ko va le bien de ayero no san toi no la haya ho we tri ton ko so dan bodo me kwa o haya ho lo a me juru video we va kaka a me don to ya mu jisi e gbo na me un haya na ho de ju me video me lo me ya haya na me juru vi a me juru video tu na fe kala ne ke be ke gan la si un to ya obi o wa alo won to e gba agbo na be na re be e papa be ye ma gba chu iroji so wule ke o ma no be ya deru ji ni to ya mbo na po se fe o ogba enya won la siga to gwangwa egbero no a me juru vi ko le gba ke be haya e be haya magasin de car la ahwede me e tro ho wa to amaton ko so na gba ma do ne me tro ha na me amaton e lo ko le glo le ko la ha ho na me no bien be le obiona nu so ha ta me ke ha ho le gba me no bien be na enu a ya gba be e tike le gbon le ba me do le a e bia me do mi le ma gbe ne be gbe ke to mi la DV o ngoro ma DV association de Dover rien e na ba de Dover association de Dover là gombe wa ho fa ti po du na ke obe de kaka mi no we tra mi mama me a ora wa tra no bio avec ha ho le boa ka flama me didi o wa me ke ha ho le boa socialement mi a gombe na me ba ha ho le boa vide ni le boa ka ke on va le boa vide o ma no didi do ko le me o bi mi ba ho to yin ni a ho to yin ni a o ma no ye gbo ke we tri maku ke le mi plein do le contrat mais a mvo po la no ibe ni sonde na ko to le gba me juro be nyawa o nya le to gwa de ba gbogboro le ke la fa do gare me do la ba wo kokoko ke me mi la te e ne du ave zonzo mi so mi le o mi a se de fi ke mi le gbo police des étrangers be nya me to mo be abe de na football la na pa me juro bi no to no be o la te on de na ma e bu na ti na to e gbe be ye ta plache mi a mission na kuiso nya de amunyon lo nya de amunyon lo wa na mission kuiso wa be duke mo so alo zogbe ke ojo so ba fi ya me popo na me zeve beni ye e de na fu pa be so hatati ne be no lejo o la gbe to cha fe alo ne amejo e se ejuro me amejo bi daga ya ho ame ejume vie cautionner ne la e se ke mi le gba man kama de ke mi ba le ko ne si awon o la te so wa ha de me no nya me vie la cautionner na ma gba ile ne gbe ami do mere o
non le grand mairie ole no fiche de et mi aba ele de mi affiche homa ko ho ha be homo o se su le gbana le mairie ole no homo le no nya me droit sous la tête, nous un chantier. Il y a le diable, c'est bon. Alors, syndicat de résidence, coup de temps. Mais bon, il y a un peu pas la même proportion. Là, mais donc, au bord de l'année, au tout qui va pas le mois, mais on roman y a tes noations. Ming bébé, mi ma quoi même. Il y a des torsions, les tourments. Et à Ming bois, non, ça, syndicat de pied, voilà, il va y tomber tout pour moi. Donc, nous connaissons des foutons, voilà quoi la médaille aussi, les filles. Waouh, on a mis les quoi même. On les est comme ça. Et tu auras besoin avoir foutu un tiro. Au fou lenti. Hein? Oui, foutu un fou lenti. Fou lenti. Des vieux à filmer. Comment et nous qui est dans le roi, ma belle, que les services techniques, que le bien ministère peut avoir. Quand on a des sociologues, anthropologues, ethnologues, philosophes, juristes. Il y a peu peur. Et ni c'est ne que tatare que me on ofi djembe e to go tolo na be ne so akoya gbaja ji ba ne sinai ya no hoya e ni pour le plan sociologue anthropologue on a tout ho logement social le métier e ke métier vie to wa ne me nyo ajina wala ko be no igentu me ya ba ne ho no tu ho gbe gba wa me no na onya no ko na wa me ye mi ato so po na do on ba na na ida po ji awa me no na lai agbo be tare et tu veux dire au matos ça va garder mes bobayo ne que bien suivi ko ja to agbo anu acha opo na me ne ku pe no na npo ele sokode chan même type d'habitat npo ele sokode chan ne ba cho na wa me ro wa be agbo ta me enu won ni approche sociologique o si vele ko le gbon ni a o la wo ke le ne o ja ba wa habitat be nya do onya ke mi na school ko kwa exemple de no na mi asile sociologie o na be on va tout afodi de paix les compagnies de ba nya fi ke wa donc bilarzi aux allo on a adoré ouais et on vit que dona fa afomena mais ils sont bons on a mon les fou voir on peut si ko na fou na ko ba ina fodi le ba ba be wa wo et afodi de pe non yo avec ko projet o ike ko va o ko ba mo mi no o mi na fodi de pe o si ko ale wa be ko ta me o be do vin ko na no vi o oh berek be afọji de pe ko na be turk wọn re turk ni ati berek be to ko bo na ni iye yere ka gazette wa ke o le pe ke nu abobo ko me kudo ati poji ku ati ni be ko o le be o wa o ya mo bi no wa donc geme ko ja o ja réaliser projet o wa o me bi oju me bi o yan wa ba ka ba o bi la raison ça parler wa mo pe le ko gbono ajo tu vas mo mu le se gbo le yeye kirikiri o a mo mi na be ayo gba be dobie wa be dobi ke le fi ama no po dobi o mo po ke le gba enu wo na ko le na po nu gba na ku le ko ne ma sociologue le yo ametan to fo wa hian bo no so no to mi o me ne nu ba no ni to akoka eno nya gbo bi o ya donc mi le wo ya mo le si mi amen ko le 95.5 amo le si mi amen ko le 107.7 ke le ni Océan FM le anehobe flimeda amo le ko mi le Facebook di ke le ni na FM be Facebook ago amo ba le ko mi le YouTube di ke le ni La Gazeta ma blombe radio et mi o mi le o dole kakia egbe a réseaux sociaux les et poétrie et vigwa me keke we ton a na radio bazan le yeye plogodo ame ke le ni nyakakado pe a ba bio bina le egbe ke réseaux sociaux les mi me cha kaka nya le joa o le kaka po et ton vi me cha nya la ba tout le funu ale radio bani radio ke o na le medium ke ya mo sena so wa radio bani radio egbe a lo réseaux sociaux comme ça les radios si réseaux sociaux les et ola kotola na nyora no to gbesia sia gbegbe voir et donc radio ya wona e kotoli bigo yimbe nemi somia be edu megbe le togo egbe a menya nya be connexion be nya wa menya le kebe non alo et moi mesia mi yeza na réseaux sociaux les copie o mi voir ndeka ke amon o batem so bron na nya février allo et bato so se na nya février et le radio voir et nya ve goncha ke ba na nyimbe amon va les nya que o le yesan le donu le ki amon va les nya bo be egbia réseaux sociaux a nous beaucoup les réseaux sociaux dia munina nya o voir et nous ko amon se les radio a
et au so on a donc là c'est la vidéo à no bien mélo c'est des ignafi c'est le monde radio YMC ba me gbogbo do gbe a o le kado radio ji so aux réseaux sociaux ba mi gbon be to gbo be réseaux sociaux li mi même cha chon li et egbe a amelate no yo de nejide le minti le kame di agbon nyare amone po gbogbo la fiwa amola po voix mi gbon be radio be do ke be wona e do agbale gbe ye ho l'école a 5 poke haro e ya meron to chen be offre na téléphone muni be téléphone anti o le ja plero radio go yimbe egbe aminya radio vi le téléphone anti radio vi le téléphone anti ke be la tinle radio via le téléphone adi afisi afiko le la tinle afide o le a connexion mo na donwere ore wa mole na radio eye ojina la sinya gado mu to chano i koperi o me kuro to wa connexion lo alo do la ba koko téléphone alo jiro de kengo e o la po réseau voix amole se radio le fun pa mi gbon be nyawe réseaux sociaux yo le eye wa chon le o abito voix doki radio le wa egbe ya réseaux sociaux on poto nti haro radio e ba poto le radio chino ya mo gba le sesi bebe le ko senesan ni radio ansen gba le se gbe oh misale radio si egbe mu radio e ba wu press secretary antoja le nem sem le se mate wu press secretary o pa be le mi Africa lo si ma to go be ma go to no ba to asin ya be to adi nyawe de ami le gbon nouvelle technologie nu e kan be no ibon ni la fanyada yo to fu pojo la ko ma di video ko di bia igbe mesi yin nu me ku mo bia do me nu amere nya be ame olanya vo ase le kebele lo me gbere bi o sinate olabo isigbe ko to nu nbo ke obe gbe arajo gba do nse pe no so lo me gbalwa radio ni ke le fm e wo amewi ka gbe to chambo gba na africans le lo be na me de gba do radio e gba ibagida radio le no ojú ìbàkídá ọ̀sẹ̀ church tọ́ lè fún radio ojú ànẹ́họ́ gba radio àmì radio kankan àmì tán kẹ́yìn tán wọn. ọ̀làpọ̀ radio de ta santé ọ̀làpọ̀ radio kẹ́ngbẹ́ èkélé ọ̀sẹ̀ àlè radio àmì tán náà ìgbọ́n yìí la. ọ̀sẹ̀ ẹ̀fẹ̀ máa ń tọ́ lè ṣèbí àmì tán. ó lè ṣèbí àmì kọ́ra mi dùn ní gẹ̀dọ̀ wa ó kú ẹ̀mí àìjọ nìṣàn ló tọ́gbé ìwúlọ̀ mi ìyàrá ìyàwó àṣàyà báyìí náà ojú ìgbọ́n yìí la fàyà fìdí radio mọ́kọ́kọ́ lè fún radio lè gbé ke obe radio kuma le godo me radio ku bwa munyi be radio ku kaka mu ngba na radio nyenta lo fiance ngba se na radio nyawe mno na WhatsApp di mno na internet mno na nyabe mo di voix ngba se na radio pe do ke enu anyi be enu ko le radio pa mo copy na troso wa na fike enu ale di kokko le video be nu ko ko to ke mi le glen bebe le ke le ni radio mi le gnombe e le sia ku télévision allo nous presse écrite nous touche nous comme nous nous et on trouve le copie sur les bas et nous il y a des numérisation be il y a qu'un grand sur avec digitalisation alors digitalisation en anglicisme digital anglais be nous béni on s'offre puis la numérisation le blanc que on be nous le blanc les réseaux sociaux tout be radio encore les togo be à couler nya so toto ja nyem nya be radio be to ya presse écrite mettons enu ngolona mia be radio ma bule ne ba wu presse écrite le togo ya donc egbe a amerinya be ne plepi de bien version de radio mais oh journaliste ke ngolo nta ngolo no java c'est mia be émission heureusement na FM on a émission que détester na alo ngolo be munyo donc mu JCB journaliste de qui presse écrite on le bloqué web journal voix nous qui la radio da de me na mo mu nya ngba play home ngba play home on le home on va le play na mo di e wa cha orientation be ni rédaction radio la te no wo la te wo une po nous kele nous ganga ko le journal nya ta ko ile ya nya ta ko te so thème bu pra que journaliste la te so c'est le que mi on a le film na mis thème ko le fi ya mo ko be nous le presse ni me non ben on le va filer ou Emile we ni nous que jolly quoi si da me là non comme ça ne bien le ya homo maku puis ya mi agba nous que ye radio wo et on le radio ba do nous c'est yo mi presse écrite à Antoine be ko wo homo voix la trop radio dit les demi na mo nya na ngbe se so radio ko ne ngbe se kwa nya na nke homo nya ko homo anu nya ko homo anu nya ka me hanwa nya ba ya play ma bien fait kufanya maso la file e ba rubrique de le mais oh rubrique ko aba enu ke yin nu be anu ko le wi na e o be ko mo be de ne be de nu ato e analyse ato ko gbele ka vo e mi presse écrite lo mi aba ko jeje gan ke mi gbele ka mi ato na mi radio to be mi le to ne
et toji no to wo e play press ade wa le ame se nya vo o kan se un de vo en ka be go je play press o vite contenu a nka be go je play press aja o se nu ko le gble na jura etro joyi radio check be a nyakota radio ngba ni radio gbalo radio pata do wa page Facebook o do wa be mia compte les réseaux de que les dit que na otro yi radio abi mi ajipa ele émission koko wo na le fia na la home nkone na ngbe ba na na fm page boutique pa nkone na ndro ma hu radio lo alo ne jira po mi o ma pon kun ne no ame pe ko kwa yin ji si o ne jira po si gbe mi so ko papa ko ne ma ya jo be nya ba fi be wa no le fia na ko na ma opposition yo aha va les naga opposition nyama chale ko nyinu ke le mi aku nyemnya be de radio la ba pofu o la hon le po compagnie de téléphonie mobile o be no yo wa be mission interactive mo wa amoyo na o ma no so flan vere ne mi acha do wa cha na mo so telephone yo ajo le do amosa na ga so yo na mi e do amolo yo mi le wo look mi no mi le pe gbe o ka mo le do awo le do tricot le do nululu do ko to la we avo nya be so toto ja mu kaka geme haklo ke hak na ni son wa nya to anta jo inu pe Musa Sengoro ku ni o be ga pe to ami dodo wa na ipo pe o ni po loko bono kapo mo to ga me cha on po subo le ko be ni le bi din alo po no to alo bi o ka mo so yo na me ma no so bienvenue radio wa o gbe so ga me do be radio hon le dajo kura ti cha le fun ni radio et nous qui n'y courait de radio voici bobé réseaux sociaux tout ebele ou radio ou mutation kaba o n'y que mayo fi o mi agbere gbogbo radio télévision de la nouvelle marche RTNM radio pata igba o ta radio télévision no émission koko na ele wa be mi a lock me ni kontoli le wa be kontoli fifiare we nya kado to bi azon zo mi nya be to ke mi le wa do am faolo e la Georgina Meri ora no bronya do Meri la du serunchu me do la pompulu apo e klantiari klo la biti kaka va la so bo we a me do jo la bo yo mu e be nya o le bron wa o la jinya no wa mi a bro be bodero lawson betu de na nya jojo o ma ko na be la nouvelle ato ni so mi se be o so citation direct o so o ma be ni ici so o ma be ni la o me be o le yo le kojume ni so wetu ke mi le me ke mi voto agbe ke le ni kura agbe abe podiame me ke be podima ke mi le troka kaka mi o Jean-Pierre Fabre ke le ni ANC be ni aglo aba si pe mi no to le ni Golf 4 be mera be bonero lo son fa e gona les réseaux sociaux di para no podi pa enti o le yo ero ni nyo ni ano be do ani nya kento le ni enyo nyam don kuvi no me nori e no de ka video ko e nya be hado to ko na presse écrite wa onno et c'est le coup no be podiame le français vous be atteinte à l'honneur diffamation publication de fausses informations donc nene be enyawa yo so donchi e nuko be muno wa le obe homa ko so o so do de bebe lava atole ko jomia le homa mia awoto Jean-Pierre Fabre e glondeo des cas de ton vire et me copie va le venir arriver et glomber awoto bonero glomber vous Jean-Pierre Fabre vous êtes quelqu'un de très hautain suffisamment méprisant imbu de sa personnalité, rancunier et dictateur plus que Jésus Olympio et Fort Single. Hey! Hey, Nyako Gloire, you will be me. Call it. Ole Yamero, very Yamero, you know, by Fort Single, by Oshikis. Go right up, we're going to go to Zulu. Les nous big blanc, mais ebe ewo Jean-Pierre Fabre be onyamerike odona doko reji odina doko noapa et olena melwa domaine et oni dictateur alors sina merito so engon Jésus Olympio ame kokro e ntasesento passer c'est ma meta kokro voilà donc anene be no yele ngono donc asi amesia mekele no amesia me yo le biaro ko se be wa ku yo wonde san ya si be tukara be nyade le wa me san ya
ne Bonero lo songo nwa nya wa. Enu ke mi ata nyakaka do to nglo be egbon a ne be nu eye nyam du America ku do video si be est-ce que bo je si be nglo no bo be ma ye be page Facebook di ma pon di o le be page Facebook di be nglo no nyam do ma ba no ji ne be nu pa mi nglo be ne be enu a eye be ke muhre no azirika edonku enyare na be ewo wotrido yo vaya mi abe hato to video bo to réseaux sociaux Je vois les gars kudo et fedina mesa ite les opodiame les réseaux sociaux di be beninya no kakove no asinchi me kaka gboe ogba dasio enyare kaka ile vata mena nene be nu am le jagba ba jo fifia om le jawa le chan so be ya opposition to chora ju no project kado to so no ikojume donc doit me to le prozo le ikojume opposition to chora ju provision no ikojume avec Blaise bien les bien ya loko e opo ke le ko gbona ma no be le pompo ko be so afide ni nya nya nu ogbeglede kwa le ko ba mu nya yen o ame bu be nya no je ba gbon ya ni mu mu le wa ma ba gbon mu nya guru nya bu te do mi abe do ke bi onu abe gbon nya nyu de rhétorique donc gbon nyu no gbon nyu o do la pẹ̀lú a bon gbon nyu no gbon nyu c'est nyu chale o le pe a tutu ba nya constat mi a nu ke npo tu ba le nu bu ame be akwa be ame subo Kenya José ka nke se plaindre be ANC porter plainte contre be ANC so mi aikojume ba se go be mo ANC so mi aikojume be Jean-Pierre Fabrier président de l'ANC maire Golf 4 donc les citations ne on va ko so le yo le kojume ya on va la sur les réseaux sociaux dit les réseaux sociaux dit nyang pom le ati ka so mi o le se ngere les réseaux sociaux o ko be de et no be to asinya dit so c'est infidèle et quand ben tout pas les bombe et à retour Jean-Pierre Fabre so nya le coup mi a be ha to to apone roi et vegon mu le gbon be nya gbon ko ma la nouvelle donc o ja so e do to meni la nouvelle be nya jojo o ma be kon to la nouvelle na ti be ngba to no o na se nya de quick ade me se ka se gogo o tunu ne ko mante ne nya we be page Facebook dia nya ne ku mi nya mi le Facebook dia englo na no la nouvelle be wa signer na nya be page Facebook a etro ko ma ne e ani nya ba pa bouquet puis a kemle pour citation que à autant Jean-Pierre Fabre non Jean-Pierre Fabre so ko ma no ntanto e so ma no ntanto e ça ma brûler lo ntanto ça me ye wi se o ma jira da yo mi gba ime lo ala ke le ma je be yin o le gun pe Jean-Pierre Fabre sama o lo sama yo ho ma le mi a maître Djibril Aguda me se ke mi nya mi na université a nya fofo ni no faculté e no chaque jour ko na Djibril Aguda ni huissier de justice e di cabinet ndo nglo nde a chambe ni ko SB avocat sur état chambe no fika pa nglo nde associé anya bo mi le kai le funo anya bo ndati so ko to pour ka be nya funo nti o le do no cabinet bonya aba nglo nde associé de SBC conseil associé ça avocat maître étude maître nde ko na yin wa cha pour le no fifi ba he yo be so no aba nde no to amereji pe to e maître Djibril Aguda service ni ye so no e wa mle po be o ti be ko o so ho ma je na citation ko so ho ma yo be po bonero do mpo so bi king no da fi ne ho ma do se suran we po la ho me yo so ho ma so ne pe to si o bo ponyo ni ke be yin suran nko nlo ayo blo nya nyo e me ko nke le no fi a e pe ko e wa o bo ponyo nde ke be yin suran yo so ho ma so ne adene jona ho ma yo le gbon be emi a le gbon be nke mle a dit c'est tombé plainte ko le wa me le gbon be Jean-Pierre emi a be bonero ngolo do be page Facebook di be et ya hoto Jean-Pierre Fabre ye ku di du me to akoni le yo me e kadodore le yo me e be gwa be di du ba ka me ti o wa e ya yo le kachanto yi be so ni a petrol gate be nyawa ke joni so yo be cleansi be nyawa yo bo plena cleansi Fabrice be apeto Jean-Pierre Fabre be nyakon do position mo le ma me nya be ni nya ban tan Jean-Pierre Fabre interview de alonde ke me petrol gate be nyalo ni le pe ni no voile wa be citation me le kono be eku do no to 3 mois ku bawaro abe nya kan ku mo le bolo be en ho ma me ko mo le ma le lo be du plotoa
que me le dit be ya dans tous les nyawa me wa do be manjon club ni Bami Dudu be haya be do king bole lo ya ro la to awito Bari Musa Barkeji baba awito Bari Musa nja gbonya nke be plombe ni nja ni tom sa auto censure to eti be ku ajakle wa be cadeau to lo ame boabe Jean-Pierre Fabre Jean enu ko nwa be bonero le glombe Jean-Pierre Fabre ku ye ku ajakle wa cadeau to le yo me be kegba ni be Jean-Claude Delava the secretary general na SCA be apeto Bari Musa Barkeji be ni be jikwadu be bia be fils spirituel be ni be jikwadu ye be le nom ka be Jean-Pierre Fabre Honagale Jean-Pierre Fabre onworo be Honagale apeto Gervais Digbondi John Doualo papa le kaka John de Condier da tabe be moi me kire be ke hrona be akplo to bliwa ke te ba ho meri bitu ki wan kwa be gaze ku gota pe aju ele de o kwa be enya ke jori yo re wa enuko be nro ele gboro no ye mu le citation ame be emi ha ke no be gboro won le be nyame dona su ne lo pe be le hotel me prison won ke be nu pata be aje be ni le da lo isi ye nti ayo so le kojo me o ma gboro nyawa la ho me po o ma gboro nyawa la ho me po enu ke mu official nyele dira commentaire so citation anti o do nyi be nyayo Jean-Pierre Fabre bonero lo so nglo na nu ko nglo pata so ye nti eso yo avec le kojo me eso kojo me official le pio ogbon ne fi den ke ni nyam ke di le la trova be mais du roi me to le pla me le kojo me a opposition a mu hunku mi a pour la me wa ba opposition ya nye ke le fi a sigi nyaka do to ne ndajira me sia ne klo kojo me ne ndajira me sia lo ne le glombe e on le tro nja commenter e nya voyer bless sala ne ndajira me sia ne klo me kojo me ma se comme en toute conscience be e ndagba tutu kwa to nja te dajira me asi o nya yin wa tutu kwa nja te dajira me asi o opo be bia ma gronya ya po mi ai o jide la e no kem le jide expliquer na Bruno le journalisme c'est de l'art non po ne place to le fi be ito ni fiafi amo gba be to ni fiafi ke to o be to ni fiafi Bruno ameko nya mo na nya ogbo gba be to afiafi a nyare ka ko be le gba wa o do awure gide de la veo yo no be wa cha ke mu le bre wa bla to ni fiafi allo anu ke ni o be rhétorique en wa nye gbongbon nye cc nye ngongolo e da pata pe wa o le se go o le gbo c'est de là nya be do mi ai kwa won yi be do kwa et fond be do quoi o mate ne ma me ni opposant ne kwa le do ko be no so nti o le podi era klo ikojo me e fa mi ya nto de le mythe de fond ti kasaka me le duo me ari du peloton dona me na kojo me Amérique alors Macron français vous be le wa gba se o le ga da si we e se ale wa gba si ameko do du peloton mate ikojo me kwi la do eji gbere e o gbe na be ya ma don me kojo vuwa no so won ke njewa e se o le la on la don tono o le gbon bo so na du peloton le fi nke na ndo me o la blessé en fide Nyamule, je mets en défi tout comme journaliste de Ekbekele. Ameko le plombier gbolon non na o pa ngbe de ni filou. Voilà le fiafi. Voilà le oui. Tu as amené ngom menane, mais bien menane. Et qui y a mes gars Jean-Pierre Fabre le pro bonero lo son le kojo me. America jo sume, America sume ji si ame anyori wa. Enya wa chale, amede ko le gbolon de. Egbe o ma te do kojo mo. Donc ni avolenti be ame wa be nya le grave nya we do nko le blanc c'est bien be ha docteur de game nya jo c'est réseaux sociaux dit que le Togo quoi nya o be ni nya kota mi tuna sa ko mi Togo vi mini e vivi na nami voir alors be Togo vi mi vo na ko soto mi et que on to le stigmatiser loko le de loko daga enya ko le blonga me wa zune la no blombo be ya dema be amu blombe ya dema be vinto
Aboglo là. Nyeto no ba moglo na be amumpana for ku fa brabe do ko de be ale fi 4 dano be ko kan kume. Aboglo na nu we. Olesia. To ko ni nyawa o plasi o lo meto plasi we. E nu ke mi le gbon nya ko lu gbon am se nu we. Ano gbon be. Àwọn to champion fa bra. Ni ma so loja. Aho ba ho nya ba ho be. Oh, asoli wan obe nye kwe mi azo ya. Alo na mere yon fi mi azo ma azo. Do ne no yo betale so pe a. Ah, o to we mi so en. De mi azo asoli wan de funi nya nye kele fi o. Na me be ne de mi anya. Visite de PPT. Ne nya kaka do to be bien ko awe to champion la ho nya de ko ne. Nya mai, nya nye blessa la mai. Mi la TV pompone fa. Nya wan de funa mo. Nda po di le. Nda po di le ne ko mo. Voir nous ko be position ale. So position en hunpe la no anje. Mole, et nous collègues blancs, les annoncés les réseaux sociaux, mais là, donc, c'est là, nous prenons, et dans câble tombé, il elle est extrêmement grave. Elle est, nous savons, il y a des réseaux sociaux que nous, il y a des gens qui doivent, il y a des gens qui doivent, il y a des gens qui doivent, il y a des on le bien c'est même quand tu musona kunya amerea inakojo mwemele so bonero miata ikojo bonero aya do to ku chanyi bonero eklibe gbe C'est enfin le mois de l'amour. Augmentez la sensation, faites du plaisir, offrez-vous le meilleur. Métotel vous accompagne avec la promotion Petit Déjeuner en couple. Oui, durant le mois de février, le mois de l'amour, prenez le Petit Déjeuner en couple et payez juste pour une personne. Un prix forfaitaire de 3 500 francs donc au lieu de 7 000. Oui, parce que vous méritez le meilleur. Faites un tour chez nous. Vive l'amour. Mile c'est bien encore le 95.5 qui est tu vois via Goja Jana FM ya kabe mo dit mile c'est bien encore les 100.7 les OCFM dit les années mile comme les YouTube dit mile comme les Facebook changi mile hobi klembe dodobe wona me les nyaka do to ba pa dikia et wetri we wa mingba le c'est bien no vi dimanche dikodo be niko o sonya le kui enyamea ole iwa sebe la me ple kaka ebe lo yo bi obe no dasi kojoro to gbe o wa sonya so kojoro pe ko fe gun ame wa kojoro pe ko fe gun ani so a o wa le gbon be o le ke nya le do wa pura gbe wa be no dasi enti ni ba ya home me bi ano va kojo ame ni to bo hian wa obe orola na million ame wo bo we ni bato le pa me kele ni caution impossible yo ya home parmi ces bilans mais monsieur et les qui n'ont les deux bien le trading benya de ngay trading o bon vene ibo so ga ken so dare o trido be ngodo mia e ga ko so dare la te ho ba pa vi alo ba pa ton alo ba pa ni si we e la no ji do ji gogori e to go bi gogori o amole blanc bobele ayale nya be ju ame do e wa bobe ame si ame le ku ju to le me ka ba pa ame gbogbo lo so wa be ga ken so be dade fun eye le nya won me gan me ke no ke le ju ame ro chon ke na yin bobe ende o chova ine ni ide a se be nya do na yin re de ma be nya ri o na ni be amone po wa do ko jinwere le ni be nu amo gbon be o e mi anto mi ano vio e mi anto mi ano vio de mi ma do ge mi be la va a chi kona mi kwa nkeke di over le aussi bébé ministre ke kona gabe nyon bo le mi abe ju ame aba sani ya ba gbon be enu kikian oni no tele mi abe ju ame fifi akobo ni no te a ame yo so wa be ga so dade a ka me sube wa tro so wa be ga no wa ye ba le nyinya funu me de bare mo be kwa Gislin abaga ye to ame ye no ya be ha doctor nya no Mas du Côte et chan et qui n'avait chan qui est conseil d'administration mais funu me go ibe
Giselin Antoine qui est noir John va les points va les bé va dodi les bé wale Amérique qui n'est bé à mauvais gars comme bien monsieur mais va les dos à part les filles n'yang pas bon pas oui à filio non on va les familles les fonds la quoi non mais gants mais on les bliboani gants pour tomber et nous qui kim les yo si yo la sopo yo be vieux be somia game nyam nous reportage de allo non audio que les mouvement yemi ke yamere le blonde yabe yentwa enuom jona jina son 8 mars be nyame yo wa pompona yo lebo be kombe yo ninyo nu wabe eduplotoabe leke duplotoabe politiko le do fifi abo asonyo nu don kwa yechi yo va wa gbodo boni so wabe ga so to be ya e ga ke le la so pe do de vieux ntibe de vieux be so be skula e so ne be ga kem so 2000 nkeke ni boe e ko ministre de nya to be na abe enu ni nani donc il y a autre doit relever gayon ba ko ga mi agno be ni nebe enu ameye au valet dimanche léon et Giselin en top plein be enu dimanche abe enyan kenle ke tutu et tordez le même et tordez le mouvoir ko jo me be nyen ke cha egbe le no me pa elebe et ya be dimanche tordez le même afie be jo be ti ama go boba ke ame gbogbo le bi wa do ko se ke de nya alors to go be Interpol mati me ko le boba e ga me ke to cha ke be le gnonya be Giselin Torimo e ke donc be ta fa tebe dimanche Torimo le moyen to ke donc be la gbo valen ke ko gbana me ke ko gbana mi nya ne gba le nkan lo wa le va ivo e nya gbogbo ke me sa me le bi o ko se o gba le bi o nya le fi ase be to go be Interpol ma te mi o ni so a le to go be police ba ho gbo ma ni Interpol ni so am le bi o nya wa amere ya me le to na be nya e ke nya wa jogbana be dugbonu glado non kogaro me mira se beni ni bi no to chamo de fion le te be Giselin be nyado kwa ifi ke ni ifi ame gbogbo na 50 millions la file ame pa mo ngre chacha ame gbogbo do le bi onya wa do ku se be le ni be yo va le ni bi de Giselin fifi ade yo nto afika yo la ba no se enyade ni ame ale de nu me na mo be enya gbogbo do le nyam be ame do le bi aro ku se be ni be yo de mo fifi ole ni le kaje bia c'est egon ibe lo ala me de aso savoir et la clone nous les nya gbogbo de oji donc ame le bi aro ko se be be ni no ni tembo ni wa ni so ke yo gbon be odasi dimasa me gbogbo de ko jijo be soin ko do vio la be ko soin ko vio e ano ya sinchi mi ano bova ni be noa e la tote pa mi gbon be ni be noa mi e yo le won va le nya le do akombe liberté provisoire ya nyang povo o si o be nya le fun mi ame o nyang povo libe la ba idwa ni la gavana ni ave to jino tola ami no le ko le de ma me do am le se gan be ke wa mi abe ha do to abe pogbo so de le be kan mo o si be kule le si o me cha mo asi ti me bele wa e le sojo ogbo po ni o ya ka from la te nya ni ku di masa ona une relation très particulière mi odo e ni ku mi odo ke amaton et forum de la semaine a été directeur de la rédaction de Cap Amaton pe ngbe mi ba kaka mi sa mi so ebe mo o kwale ko bio se fifi jen be leke o si bebe ne o be mia o bololo mia ya mi e ko da we to sha mi fa ji fi jen mi e de kukulo mia be ha do to bu ne ro dia be to no ma ikaba do enu emi le gbe ajo le di la jese nu mo be nya me ya be to ko le mia be to be nya ko ya cha réseaux sociaux be la pa ni et très dit ben ko rigma ka ka do fi anya nyem se ne ko ni nyan ke be ni do nyam nya be un pona gare ni e anyi de e fi gwa ni mu amesubo bia na be le ka ka le mi be ha do to vaye nya be ha soso mu ho le ka ka no ma vo ko nya mbe ni press be nya yo vo am ka no je nya ha soso la no ho le ni ko oyi amedo to ko la o fi ko la o si le ko gbo ne ni ka ka ni so ke nya pata mi se nya ya ke ngbe mbale no doit les bojo figa les secondes be kotokun et million na me o pato le biokin le kotan o le pa dimanche ba pa di ya nek no alo do nyimnya ni degré de responsabilité que les le global de na no nyimnya degré de responsabilité nyimnya be ko le conseil d'administration mais le conseil d'administration ma américain na conseil d'administration nka wo ye re ka ba le apa ma di o nka o le mi ame ko le o be Giselin fa ga nya MDC debio yo na ha ni call ha o me nya ebi ni call ha me nyam se na e nya nyim nyam be we ndebe ni ona trading ka ke nu ya jogo e me ba le boy photo ro vi fe de chan ni de ka je vie e nu ke le jira gban ni be togo to wa nyim nya be bubu o kwa
ni nya be bodu do la se no be le gbon fifi jen be redema be nyana ni kecha yo MSC IDH be nyama cha oh ya microfinance o so boy o microfinance de gba kule le ape kon na jimi so le bebe eyan le to bi le fun click and fifi jen ye no vi o le fi system le fun to ko to na se bodu ni onya nya be les que français vous avez à part du gain facile allo e go be akpo ga traditor allo nyem na be yolo do nyem le di be amoa no se bebe de ga be nya me fo magba no plon pour que baba no jakla bi dina o voa mi siawe mi le fie que me ke bu doa mi dans les filles nyam de si structure won bebe ke yem gogo yem so ngoro nyam ya e ja pe 8 me mi le ye to ko tomate gbo mi nya be e mi a e o gbo na le et mon méthode on est pour le bac pour venir yo très dim il n'y a quoi obe on le jour me we son nous que le dit la grande o ya be ya ko won gba je ha won gba we amu gba ko le we le nugo me a gba le o très dim ya mo le we le nugo me le ko on est do nyam le dit la nye hola ala mi nari so ko to ko lo fa kaba we ti to me gbodo me a ola ro ho ko to ko lo fa biton allo ola tro ro ko to ko lo fa ka we e pe la tro et pereva ya mi be me le gen be me na mo ko un système de Ponzi ma ba de me non kaba fi bien na obo ame wo fi bien bon ne so 1 million va elle est 10 millions be so we tri ton godo a be wala no 100,000 francs wa be gati 1 million no grand so jojo be nya wa be gati 1 million ale so we tri ton jolateur on a 10 millions. La si au secrétariat avec le bureau vide quelqu'un ou avec les chic climatisé finalement on va dans la gare au bol on mais on 10 millions on tourne alors on plus moins on garde à gagner dans le quoi mon ça on est avec non be a emi a quoi fait marketing le fond comme avec quoi que le fond en terme 1 million per que va derrière mais avec que le pantalon 1 million mais mais où elle est 10 millions ou tu ton ken mais où tout ban to 100,000 euros ou bien gâti aller we treat tout man ne we try me over ya America be gasula to fele mi akata e America be 1 million to fele mi e porter ni 9 millions o tro le dira ni agbon be ke mi ami dagare joda gbe mi le su mi ami wo wan brother gbe ami ama ton wa dare so pe e ga leva 15 millions ni e mi a ya wo da e ku da gbe ami o ba da ko ama ton pe e ba million ami wi ni kaka mi so e fi da gbe ya no le da ma ton ro di so pe mi abe 10 millions tout bon toi la gombe le 5 millions fois 4 so pe ya elle est 30 millions les si ne game ke we tri ton ale su ne mi ya mi ne ko mi abe 100,000 tout bon e no la ke ken gba me be gon la ha abe 100,000 la e nu ke la te la ke pe ken gba me ton gon la ha 100,000 la e la te gérer mi pereka ku mi anto mi abe ga ke mi da jo nya nya ne tin te ba tourner le mo so fi am obede no le bon système de Ponzi are c'est de l'arnaque et fin benoué et gawana le ko le miasia ne ko 30 millions la si o 30 millions non 100 millions d'are ko 30 millions le miame ya go miame 31 no ko 30 millions le miasia ne le no ko so 3 mois le pereka me ya go we tra masi de ke poto o ko 100,000 ne le ne no o ko 100,000 asi de ke ele o 900,000 100,000 o ba le fun po e ameke club mi a donc que un plus un jour ah be 100,000 tianye ke be pereka me a joa zona et moi dit ben adhérent go le subo le gomme apa baza keke na fi ke ye système avec miona le dit on bi de moi maintenant mo le gangbe me na mo gba so be ga gba le to mo me be o dana e ga e loterie nationale to go to kwere gari we o gna be ga no na ho me dina vie o vo ami bo be o se dana na me bo be dina vie na me o so do na joy o la da jo kuye e no ko le gbo trade no na yin norme bancaire o be top e gbe a e du gango e pe la ni mu kila no bank classique ro la bue bi fi je mi ne gno radio be nya ye mi gbade apa ko le be radio se hunto lekele kale me na trading pe yin e mu keye e gbe no le gno economy trading yin no ke yin le top e gbe a bank ro la bue amolo jaye lo amolo jaye e no ke me ndefi yo se gon me vi yire a me no to so go va 1 million daro fun wa o la te tourner la te tout fait no ka we tra ma se no ni to gboyin ado ken no du ka no ba da lo fun mo ba so godo ma no ken ma no misi lo ti za pa aye pa mo la je
les New York mi gbona me les New York mi de gbona ajo le character ni be nja go Christian wa ke me New York do am le tro do wa ma bo Christi test ga wa ya nke commencer clé le wa be mo me be asime no we amuda na gara gbo ina shin be play na fo bo na basana wa ndu fe kan me lo wa ko da tunu wa oboro otuacha ewa mate se gomme be ke mi le fidia be mi ame wo mi jona ga America so ina si ne gbo sa na gba mate se gomme bire ali si vele ke microfinance o chole le na o da na wa gbo o tron to be dura ka le bank o si o tron to na mo ka jina fi le ka di fi enyi o no va la tron na le abebe ka di ke o bere on gba no so ogba no ba gbon re fi be nyom be gbon re am se nya wa le e trading be nya me be nu ke ba na to le ame enyi be trading to be le to na mo be enu ko yin trading abe PND me be le mse ne flip over ke to be nyem susu ni to mplo nya to do kaka obe to na mo be du plo to ai gbon be trading be nya PND amani program national o wale enyi o le bia nuka o la no bia ya de go ti da poji o le ti apoji se gripo o ko ti be gedu mi are le o je si asan ke jonglo sa si mi mo ja la re wa gba da ko le mi anti na gba jira hasi na nuka kwa re bibli bo ke mi le gura re msenya wa ja free le nya me be nene o blamo we wa e never do gare me akenya ba je nya to be to we yo a eye ye gbo nya wa ja kwa o ba to premier de ko be na le no dasimiano de ka ke be come you are le ke be da ro be no be ne be bia no via be mu le nya re mu internet bo baba assume ye npo tato le mia be nu yo ji a no bio caution 10 millions ni to so 10 millions ya do dala tele me 10 millions le donc on se plie les nya be toto ke be ministre don no to sani ya ba le ko ni tu yo le ko be gale wo 8 milliards à peu près wa bo nu ko le do je se ni bo npo do pe on pata be contre pe me le ke garder les ti le to amo pure god nya o vai pare ya no be covid be nya chan enya le covid ante va na no wa jo wa chon parce que so gare me ayen le se ne ko gon va ke bi o me ora mbe enu kanu me vire no isi a chef via o pale un gba ya ambulance un gba le odo dókítà un gba le putu wole on de peporo toro de pepe gba le wa gbo le fun no no be e ma bi oyan igbe a covid a amene ne nti be gba le to comme soit le femme mais là non si bien le femme que blandre voit tomber on est wa unti dele wa mu le to o mu le to nya me o po le wanchi wa iri jisio wa o mu le de ni iri jisio do go nya gbo be ame ko ntie belia egbe mi e won le bio dókítà odometori kasi de kan ya se be fifi amogbale kon jobe a pe ni ba mo wa wan to le wa ba hu mi fun wa o fe pona wa gbo le a hu mi on gbo be si be le ke be no sans si be le agbe ma den kuro to wa egbe alo fari ka blandre voiton ni ba mo ti ko ndo apoto ba e bi are ye kaka ku do gbe o ma do kun le nu no il faut dévier ils ont baissé les masques au pass sanitaire on veut garder mais on va non yon gbogbo lore on veut ngba yan to yan wa afi lo veut ngba yan to wa no test ku do to le pe po covid a ja si bele ke pe apo ni kwa ni yon nu ke yin no ayin be le dókítà obe nu ididi o nu mi abe do ale hin ayi bele hin atoto e go me yin be coronavirus e le do de be ni kuro covid anji coronavirus e le do de be variant to na kabaka be fi epo mi la no fifi akobe ele alofare ka blandrin voiton akwa variant de lagba to akwa lagba po be lagba eji kwa enya chan ele juromi be mi ahunu le nonu enya ke dókítà gbona ndeke won be ele juromi acha be mi ahunu le nonu fo mi ma tin po edubu me to be fifi be mi nyanu wa me won ke boy atiki o le so àmọ́ wọn kò gbọ́ dókítà tó dé ó lè àmọ́ wọn kò gbọ́ mímẹ́ lè pé àánú lè àmọ́ wọn kò wé lè ná mi ọ́ àtíkè ọ́ wá. ọ́ lè wọ̀ ẹ̀ ló àlọ́ lè wọ́n wé ọ̀kúfẹ́ mi ọ̀kúfẹ́ à wọ́n wé tútẹ̀ mi tútẹ̀ à èmi yàn lọ. èèyàn wọn kékeré àrè sí gbére kò lè bí wọn lè sí gbèyàn kankan tọ́ ni ní àjàmbí ọ̀rọ̀ kìtà ẹ̀ lè gbọ̀n bẹ́ẹ̀ lè ẹ̀nu ọ̀yin bẹ́ mi gbà pọ̀ wá tọ̀ bẹ́
mia so mia to Wa mi po se. oh no le bi onyo mlo na de waju ogbo be na no me otofu be le gbo wa gbo le lo etofu na mia gbo donc a mim le po wa to be mia so mia to wo c'est vrai be egbe a o le didi nu o le gbon be be a video ke ogbo si bebe mi ja ya tepere ke obiomi passe vaccinal e ogbe po mi passe vaccinal pa ne mi ya tende nu le nu fa je masque mi chona mi magba chon masque voa ne be afike mi yo biomi passe vaccinal o funu me mi la ten chon masque donc o le gbon be mi a chan egbe a dokita le gbon be le considère que mi la ji amia be dodo ko yo wa be o la so ne be dodo ke so fion di e jidudu e la gbọ̀nbe abẹ́lẹ̀ no le do eye to sọ́kùdó ìyànkó adọ́kítọ̀ kò lè pọ̀ do àgbọ̀ ògbọ̀nọ̀dọ̀ akéma mi. Coronavirus bẹ yẹn àbí na mi gbèdé. Àmì God bless. Àmì coronavirus yẹn àríkò bẹ́ẹ̀ dídì èlékò ẹgbà yẹn bẹ́ẹ̀ lékè fiọ̀ha do gavi nu mi tronu na nu bla to devis to ma tọ́jọ́ nu mi. Ọ̀pọ̀ rẹ̀ mi á dé àrè tó gbàdúrà extraordinaire o. Epere me baya to gba charity business na ni charity business enya me si ame do NG opo me vele no so pali me ma la abi ONG o so re ya mo kaka ke ojo le wan je wa ba hallelujah business me eni church me do be nya e chan pass on to pastor de a to so re kam le se le me radio je gbon be dun be akukwa ni si ame gbon nya ko be dun be ya yaku afa nne me gbon fe gbe ale be dun be ya do pe a chepe a mi dare be gbon so be ame le chen juru na be yaku a do nya yin buta mo wa tukwa nu na wele peju oh yin ba buta ba ejure no ku po la nya nu baba re no se ko pa covid be kiri gba se agbagba le juru ba tukwa nu na wele peju be nu ka kiri gba se agbagba le juru atupa ke lu le peju agbagba le juru be no ku po la nya nu pa vivi a covid business e baba covid business business covid business be e do ava o le gbon nya koko gbon fi le keye abota be nya nu kukuli won tro do nya mi onu so ni so am le po yo vo be télévision di le no te po nya to le fi bo la son lo mo ma do le o le gbon do afun mi po na obe no be bo gbe na ya we ada kwa mi to apo mu o fa o nko kun wa epo mi o apo America wa wu le ada pa be nya America mo ba ni se ba merite ma de fédéral de te mo puta fi o te po ni ma ni epo ye ni se le vo de yo wa npo le tataro je in the chance do puna na me le mo me chance covid be nya ye kwa yo vo asi mi le pe gbe kebe ame ale yo se Israel o bo suspend pass sanitaire to lo asi be France time fi o bo ngba le hian èmi akin bo ala tre o be nya re ke o be asi be kule ame ko da to fi pare ame ko da jo to mi po ipari a ngba oh que France ngba le hian o mege pe no bo que France ya gbe ado ja yo la we le fi ìpèrè me chami la ba yen ìpèrè me chami la ba yen ya 00228 ya de Togola TOTG zomble o Togo pa que français o bo gbo fi bo o ma so ni ndo du me no ja jo le mi gbon le ora wala we pe ya manela onya America mo na mi we Côte d'Ivoire be ke jo le lo mi da Côte d'Ivoire wo testa ebe do Côte d'Ivoire so Togo be testa fian otro test na yo le fun ko bi ka le yo si o ye le gbo la va otro gbo va ti e a ko test na yo le fun otro va ti e otro ho ga ti e gbo we be ke mo na no ni ma ke le bi aware va ye mo ame po mi le de no me na la français yo vo be no ja do we du me fifia ma hian be I will test la me be gbo we me ga jo le mi e ju me na da bi me on si be me le do nígbà be ba dan na mo lo eju mo lo Togo we so ya ayo enyo mo se fifia mo se nya nko me e di ase o bi ade bi ba te gbe o la no na jo be ba lo nya e di ave nya me a e pe ve o tu den do amoro ya wo be lu buku de to o tu den officiellement ogba e na be lu buku de to le vi so apa to to be nya de no Casablanca o be timati be gun no be mi a ku ju nu ka to jo o be ri nyon wo le gbon pe timati an e hoti e da pongo
Voilà, et nous qui nous avons besoin de la hoche, et les 20 les Ghana. Donc à Ghana, tu vas y aller, pango vers play, va les hoche. Donc à yo, les Togo, à nous nous ça la match, yo pas yo non Tommy. Et yo plomber, Amérique va vers petit match encore. Ghana et ça t'en l'a dit. Politique de l'offre et de la demande. Et les Tchaninos quoi. Voilà, il va appeler pour Polo. Et yo là va appeler. Il va un petit match am dollar hoche gayamu. Bah yo va de d'ici bobé. Yo tordio over the play fun over sane Ghana mi e yo plom mo de karo kaka yo do Ghana mi abe oli asia mi di o chile yo do mi vide kaka kengbo yo gba trova gbo e yo ba na ni yo gba le toji e yo gba sebe yo tori gba ba play ti ma chan ke gba so va le asime fun no ame nyonu o puju over bodo e mwale yo oli wo yo na jugbo nu club e wa chagba wa do nu ne be nyame be nyabe be la te ono no ka bien gbo be nu ke joy ni so e non do apa santo me mi ave hada to ke funa ve do funu si bezanga we de kaon ni wa game ke apa dia no o yu e kuro to ye be ve po no ati ni ne inu ajo no be hin po ba bless the one do te o pa Mounya pour les tonneaux. Oh, deux Français qui a sanué. On est hondé officiellement. Tu as un premier hondé. Il y a que me dit bien. Donc, ta flatte, on a signé coup, mais à la mairie, on va mettre le tonneau, mais kaka Covid ya la on est un peu chantier à Dieppe. Quoi les il y a des il y a un journaliste mi pa bo PV à Covid mi chon nu ti mi classe mi Amerique ba na bi je ka poro fi amedo ke nto po tor ke le mi amowa wa we le gbon be ora vo chantier pe o le ponya o le gbon be o ma hun bien o ma ni so be normal we mo an to be 3 janvier alors 3 janvier ke gbon wa hun bien o ya lo kule on am se pe abi to jo bo bo lo bu la ne tatanga les précises au on a se sousouler na ne voir Togo ya mi a no be le gbon be mi be spécialiste en Covid donc comme on va trop 5 mois mais konto po no ko to o suska ko ba ji mi agbo c'est les aéroports aller on gba ya me hunje pe to aller on ba me le mo ba so dojo o gba le o yes wa se do tu ke mo le lon le o gba le gbe le o wa ne ke pe wa e yan bo ahunte do ka sia ga ne mi no do ya mi wona place vo ne mi le gbon ya ni kana mo ame gbogbo do o nke gbon en français ma appréhender na adole wa mo le Togo la ne me gbon we ne gbon mo ni place be nya be ni mi gbon no kwa e gan be mi abe ko me amene ne ke o la po me zo va le tu ane o nya me na dole wa me no zo azon la fo na nton lo apa me akoko na ro de o la no fluye o la po nu bo ne la nton la no pompo do anya be do afide wa e do afide adole wa mo la e mo to le khoti o ma ba te o place vivien e bli e gbe didi pe ni so mi atasi amele e gble yo epo mi a o he e mo be o be mo le khoti e do ame ne pe le apa la vivien o ma ba te play apa la ngbale didi va u e bien ton mi me le dira lo wa ko me na la ni ton ku fa yo la na le ka la ba so no de ka me ton ko to ku de ka e wa journaliste la be yin lo alo yin tonton Bruno et nous on la bloqué quelqu'un ben nous va pas mais on clone à tout maintenant on va beaucoup et nous on va yo pas mais pas même les clones c'est placé même placé même les clones on be do placé du non na nya on me la même adole ou amo le toi mais nya o la elle est réelle là non donc les filles elles tombent pas là mais fa ho et mi on a là adole ou amo là do am les son là on laisse comme Covid ben nya va pe amedo pe se vivre Covid ben nya restriction yo ça mais ane non so na hu o di na sa me ko be woni no ton pa do nu yo wa vivi ko se le nu yo me nya mu no e lo ko gbon no mia be bi abado ba pa ji npo ko jo ne o be no va o di na musique e bi musique a le ko idia e na Covid avana lo leke o di musique voilà et to jira gbo o so na via babla ve ida ko dara nu ha ro di o gbe a mo o de hunde mia egbe na kata mi nya ne to Covid nya lo meto a mi chon mask e madomi mi to no le fi jam mi chon mask a ne mi so yi titi na amokola mi si be mi an mask mi gen so ne wa Covid mu amo le fun o e do anto be nya nto a kule ameko ni Covid septique o chan egbe maladie la gbon be kule am da me o du mi aji ya do
abota be nya mi do degré o bo bi na gba on de booster be de tongo anya o me mi le po gbli ko me se wa mo le ta oh tro va covid sceptico me vi les Bien d'après Miami que oui c'est Miami encore les 95.5 que les en FM. Miami que oui c'est Miami encore les 107.7 que les Océan FM. Miami que oui comme les dans FMB Facebook dit alors c'est Miami encore les 3W dans FM.tg dit alors mi comme les la Gazette du Togo dit ami les d'après les mi a donné tout le non venu sur mawa on peut mettre mon là aha regardez Nesto pour Nesto alors Nestor group e na mo piago de trolle o non ti fu ko ku e klo aye ku do Yacinthe Kodioke no wa wina ye mi pomi de JDP Norbert Kofi Juadi anyoro ko pito ku do togbe Sala Blaise e Chochi honu to togbe takwa bi togbe bi alo fu be B7 wa we non ti le wa mi yo nyame ata no Fidelis mi sakuto nke kenyi bi ami agba bye bye